হ্যালো হ্যালো গাইস, আমরা নিয়ে চলে এসেছি আমাদের দ্বিতীয় পর্ব। এর আগে তো আমরা একজন মানুষকে নিয়ে, আমার কাকাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। এখন আমরা পুলিশ স্টেশনে হামলা করতে যাচ্ছি। চলো গাইস, পুলিশ স্টেশনে হামলা করে। এ কাকা চলে এসো, চলো আমরা পুলিশ স্টেশন যাই। এ কাকা জলদি কারে ওঠো না কেন? এ কাকা, আমার কাকাটার না এক নম্বরের মাথা খারাপ। চলো আমরা এখন পুলিশ স্টেশন যাবো। এক মিনিট গাইস, দাঁড়াও। চলো পুলিশ স্টেশনের দিকে যাওয়া যায়। ওইটা দেখা যাচ্ছে পুলিশ স্টেশন, চলো। কাহিনী যে একটা হবে, এখন আমরা লাঠি দিয়ে কে মারবো। तू तो गया बेटे। पुलिस, हाथ ऊपर करो। मारो और मारो। हो गई ना हवा टाइट, हो गई ना हवा टाइट। बहुत हो गया और मारो। एनकाउंटर कर लो। हो गई ना हवा टाइट, मारो और मारो। हो गई ना हवा टाइट, हो गई ना हवा टाइट, हो गई ना हवा टाइट। ये ले, ये भी ले, ये ले, ये भी ले। पुलिस, ये ले वीआईपी ट्रीटमेंट। पुलिस, पुलिस, हाथ ऊपर करो। की हो गया गाइस? तब तो देखता हो हम पुलिस स्टेशन क्या आक्रमण कर दे। काका, काउंटर कर लो। इसको हम मार देंगे इस काका। भागना मत, कानून के हाथ बूम। में रखो। ए काका ताड़ाताड़ी आयो। बहुत हो गया, एनकाउंटर कर लो। पकड़ो। তো গাইস, আজকে এই পর্যন্তই। পরবর্তীতে আবার দেখা হবে। টাটা।